असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय. In the heart of Chandigarh, where modern rhythm meets ancient prayer, an extraordinary event was born. From 12th April to 15th April 2025, Kalibari Chandigarh became the stage of a sacred conference, the Prana Pratishtha of Bhagavan Sri Ramakrishna. Inside the newly restructured meditation hall, this was not merely an installation, it was a declaration of unity, of devotion, and of a new dharmic awakening. Every garland, every banner, every hand joined in preparation whispered the same resolve, that divinity must descend not just into marble but into hearts. Thou hast made me endless, such is thy pleasure. Since its inception in 1970, Kalibari Chandigarh has been more than a temple. It has been a socio-cultural, charitable and spiritual nucleus. From humble beginnings to today's luminous expanse, it has stood on the timeless ideal, service before self. Under the transformative leadership of Sri Rajesh Roy, since 2002, Kalibari has evolved from a sapling to a banyan, a shelter of faith, art, discipline, and divine vibration. This event marked a historic first. For the first time in India, a statue of Sri Ramakrishna was properly installed and consecrated by the monks of Ramakrishna Mission, Belur Math, within the sacred precincts of a Kali temple, where there is also a Shiva temple, thus a powerful confluence of Shakti, Shiva, or the Advaita Brahma, and the Divine Mother's Child, the avatar of universal religion, now reside together. This rare integration makes this place a Punya Bhumi, a place charged with high spiritual energy and divine vibes. We cross infinity in every step. We meet eternity in every second. The occasion was also rare because the installation of Sri Ramakrishna's idol received the approval of the Ramakrishna Mission Belur Math, and the consecration or Prana Pratishtha ceremony was performed with due puja, homa, and other rituals according to the Belur Math traditions by senior monks of the Ramakrishna Mission, and attended by secretaries and senior monks of a number of Ramakrishna Mission centers from different parts of India. Not even many Ramakrishna Mission centers are blessed to have the idol of Sri Ramakrishna, thus awakened with due rituals in their shrines, let alone a non-monastic community
centered around a community temple like ours. Revered monks of the Ramakrishna Mutt and Mission, Belur Mutt, led by most revered Swami Divyanandaji, one of its vice presidents, lauded the sincerity and earnestness of our efforts in creating the appropriate spiritual ambience for the Prana Pratishtha ceremony, calling it a flame of inspiration from the entire Ramakrishna movement. The sacred Prana Pratishtha ceremony began at dawn of April 12th with the ritual of the Punna Snan or holy bath of the marble idol, accompanied with Vedic chants by monks of the Ramakrishna Mission. In the evening, the Adhivas Puja, or the formal rite of invoking God to dwell in the idol, commenced behind the veiled sanctity of the meditation hall. From 6 p.m. to 9:30 p.m., the idol received its first breaths of spiritual life through proper rituals of Vedic mantras, echoing through the consecrated silence. While the Adhivas ceremony was going on, behind the veiled secrecy at the meditation hall, at the Kalibari stage outside, was presented an enthralling dance drama. Siddhartha to Buddha, the divine Leela of Sri Ramakrishna, directed and conceptualized by Amrita Ganguly. जो सिद्धार्थ नश्वर था वो तुम नहीं, तुम बुद्ध हो, अविनाशनीय बुद्ध। A parallel narrative of spiritual renunciation and awakening. It revealed the inner unity between Lord Buddha, the Enlightened One, and Sri Ramakrishna Paramahansa, the Supreme Swan. ब्रह्मरूपमादिमध्यशेषसर्वभाषकम् भावषट्कहीनरूपनित्यसत्तमध्ययम् वङ्मनौति गोचरञ्च नेति नेति भावितम् तन्नमामि देवदेव रामकृष्णमीश्वरम्. Who attained it the highest realization. The drama held the audience spellbound. Some watched in silence, some in tears, but all felt transported. A community langar offered prasad to hundreds of assembled devotees and spectators, nourishing both their body and soul. The entire day thus became a spiritual yajna, where every act, every morsel, every moment became part of the divine offering. April 13th, the D-Day, began at 5 a.m. with Prabhat Feri, a huge procession of devotees led by monks, volunteers and members of Kalibari fraternity who went round the premises, chanting sacred Vedic hymns and hailing the glory of God, as the sacred crimson light of dawn bathed the entire scene. And so, life passed through ritual. The stone bowed, the soul rose,
in the rhythm of chant and flame, the lifeless found breath. We cross infinity in every step. We meet eternity in every second. At 6 a.m., the elaborate Prana Pratishtha ceremony began. The idol of Sri Ramakrishna was ritualistically led through a series of symbolic stages of life. Annaprashana, or the rice ceremony, Upanayana, or the holy thread ceremony, and Vivaha, the marriage ceremony, and finally Sannyas, the renunciation. With every rite infusing divinity in the marble, the idol finally awakened to life. When the ceremony was duly completed, and now he is seated in our meditation hall as the living embodiment of God. It is up to our faith and earnestness now to realize His divine presence. Impassioned strains of Bhakti Giti filled the temple premises with a divine fervor simultaneously. The Sandha Arati was performed by revered Swami Shantatmanandaji at 6:30 p.m. The meditation hall overflowed with unalloyed spirituality. Later that night, an elaborate Kali Puja was performed at the original Kali temple that continued till 4 a.m. in the morning. The sevaks and the devotees who attended the puja kept an all-night vigil by the divine fire, buoyed by a sacred joy. As evening descended on 13th April, Kalibari's main stage came alive with a sacred simplicity. শ্রীরামকৃষ্ণের বড় কাছের বস্তু হচ্ছে বৈষ্ণব গান, এই প্রেমগান। পরমাত্মার সঙ্গে লীন হয়ে যাবার জন্য, নিজের সত্য স্বরূপকে চোখের সামনে দাঁড় করাবার জন্য সবচেয়ে প্রবল অস্ত্র হলো এই বৈষ্ণব গান। আমরা সকলে পদ্ম পলাশের হাত ধরে সেই রাস্তা দিয়ে ডুবে যাব সেই বৈষ্ণব গানে। Kirtan Samrat Padma Palash and his ensemble from Kolkata offered an evening of devotional songs.
प्रभु गिरिधर नागर मीरा lucid, heartfelt, and unadorned, much in the spirit of Sri Ramakrishna himself cherished. These kirtans, sung earthly language of rural devotion, carried the core Upanishadic truth of God as the friend and beloved of the human soul. সবাই মিলে হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখালে রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখালে রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম সবাই হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখালে রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম যশোদা জননী বলে জাদু বাছা ধর যশোদা জননী বলে জাদু বাছা ধর অষ্টতর শতনাম ছিল নারায়ণ যশোদা জননী বলে জাদু বাছা ধর অষ্টতর শতনাম ছিল নারায়ণ সবাই হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখালে রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখালে রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখালে রাজা নাম ভক্ত শ্রীরাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে ভজনি তাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজনি তাই গৌর রাধে শ্যাম জপ হরে কৃষ্ণ হরে হরি বল হরি গোবিন্দ বল হরি গোপাল 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 মাধব হরি গোবিন্দ বলো মাধব হরি গোপাল আহা মাধব হরি গোবিন্দ বলো মাধব হরি গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে In their melodies, the same spirit that flows through the Upanishads and Rabindranath's vision of Jivan Devata found fresh voice, intimate and immediate. Music fills the infinite between two souls. April 14th unfolded with a sacred assemblage, the Bhakti Sammelan,
held from 10 a.m. to 3 p.m., where monastic from across India, spiritual dignitaries and seekers of every path gathered to reflect upon the philosophy of Sri Ramakrishna. 12 speakers offered soul-touching insights that transcended the intellectual and pierced straight into the heart. The spirit of Kalibari's Prana Pratishtha was hailed as exemplary. Few institutions, monastic or not, had ever orchestrated such spiritual harmony. This gathering was not a conference, it was a communion. ধুলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে ধন্য করো হে কোমল প্রাণ। মনে আমাকে ডাকে, তার যা আছে সেটা তো আমি প্রোটেকশন দেব, আর যা নেই সেটা মাথায় করে নিয়ে যাব। এক রামমোহন পণ্ডিত অধ্যয়ন অধ্যাপনা করতেন, তিনি বিশ্বাস করলেন না। গীতা পড়ে ওটাকে একটা ক্রসের মতো দাগ দিলে লাল কালি দিয়ে দেখে তারপরে কেটে দেখলেন মহান নয়, ওটা দাদার নয়, আমি দিয়ে থাকি। शांति मिलती थी। कभी कभी ठाकुर को अपने घर ले जाते थे। एक दिन आए ठाकुर के पास और कहते, ठाकुर अब बहुत दिन हो गए मेरे घर नहीं आए, मेरे घर में कैसे संसार की बू आ रही है, गृहस्थी की बू आ रही है, आप आइए तो मेरे घर का रंग और ढंग सब बदल जाएगा। ठाकुर ये सब शब्द सुन के बड़े खुश हो गए। ठाकुर चले गए। ठाकुर ने उनके पूरे घर में घूम के देखा और अदर ठाकुर को कहते, देखो आप अभी आए तो घर में कितनी खुशबू आ गई, पूरा घर कैसे हंस रहा है, बड़े आनंद से हंस रहा है। देखिए संसार में रहकर इतने दूसरे काम दायित्व संभालने के बाद भी ईश्वर में मन रखने से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। और मेजॉरिटी तो गृहस्थ जीवन ही जीती है। इक्का दुक्का ठाकुर ने एक बार कहा, मास्टर महाशय जैसे तैसे घर छोड़ने को व्याकुल हो गए थे, उन्हें सन्यासी जीवन ही करना था, सन्यासी होना था। ठाकुर समझाते कि नहीं, माँ ने तुम्हारे लिए यहीं पर काम दिया है, यही करने से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फिर भी मास्टर महाशय नहीं मानते थे। भगवान श्री राम को हम लोग रामो विग्रहवान धर्म कहते हैं। धर्म की आवश्यकता कहाँ है? धर्म को धारण करना पड़ता है। और श्री राम कृष्ण देव के पिता को देखते हैं। लोग कहते हैं भगवान पाप के कारण संसार पे आते हैं, लेकिन ये नहीं है, भगवान बाप के कारण आते हैं। क्योंकि पिता कैसा होगा, धारण करने की क्षमता कैसी होगी। श्री राम कृष्ण के पिता सत्य की रक्षा करने के लिए अपना जो पुश्तैनी मकान था उसे छोड़ करके आ गए। वहाँ पे धर्म जागृत होता है, जहाँ पर उनके कुल देवता भी हैं, रघुवीर। और रामकृष्ण संघ की परंपरा में अनेकों संत हैं जो ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइपल थे। ब्रह्मानंद जी, विज्ञानानंद जी, ये सब स्वामी विवेकानंद जी, ये सब राम से ही जुड़े। नानक जी के बाजार गए, अच्छी मिठाइयाँ खाने की चीज़ें खरीद की और देखा, ऑन द वे देखा कि उन्होंने बहुत भूखे साधु उनको सबको खिला दी, सब मिठाई और अन्न, और वापस आ गए। पैसे तो खर्चे हुए थे, हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ वापस आ गए। और पिताजी को बहुत क्रोध आ गया, नाराज़ हो गए, पिताजी नाराज़ हो गए। यही ऐसे ही घटना हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन में देखते हैं। जब श्री रामकृष्ण मथुरनाथ विश्वास के साथ
काशी यात्रा के लिए जा रहे थे, तो ऑन द वे ये सब देवघर झारखंड में रुके, तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे पीड़ित लोग, दुखी कष्टी लोग, जिनको खाने के लिए नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं है, बहुत दिन में उनका स्नान नहीं हुआ है, ये ऐसे लोगों को देखकर श्री रामकृष्ण का हृदय बहुत द्रवित हो गया और उन्होंने मथुरनाथ से कहा कि मुझे नहीं जाना है ये काशी यात्रा वगैरह, मुझे ये जो भगवान इन लोगों में दुख कष्ट पा रहा है, पहले उनकी व्यवस्था करो, उनके स्नान के लिए व्यवस्था करो, उनके तेल कपड़ों के लिए व्यवस्था करो, उनके खाने का प्रबंध करो, तभी मैं तीर्थ यात्रा करूँगा। I will not take any more time, so I pray to Sri Ramakrishna to shower his blessings upon all of us. May he lead us from untruth to truth, Asatoma Satgamaya, from darkness to light, Tamosoma Jyotirgamaya, and from death to immortality, Mritturma Amritangamaya. Om Shanti, Sri Ramakrishna Pranamastu. তিনি মা সারদা, যাজ্ঞবল্ক পত্নী মৈত্রীর মতো যার কণ্ঠের দৃঢ়তা, যে না হানেন অমৃত শ্যাম কি মহম তেন কৃতাম, যাহাতে অমৃত নাই জানি আমি কি করব, ইনি সেই সারদা, সমস্ত ভালোবাসার ডালে নিয়ে যিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছিলেন। मनुष्य नाम के ईश्वर को प्रेम करना अगर किसी ने सिखाया है तो वो भगवान गौतम बुद्ध है, ऐसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं ऐसा विश्व जब बाह्य ईश्वर को बाहर खोज रहा है, तब गौतम बुद्ध ने ये दिखा दिया कि ईश्वर मनुष्य में बसता है। जो हम जानते हैं कि स्वामी जी का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मानव कहते हैं। ये मुझे लगता है कि गौतम बुद्ध के जीवन से ही प्रेरित ऐसा उनका वाक्य है। ये एंकरिंग या स्टेज संचालन बहुत थैंकलेस जॉब है। मैं विलन हो गया हूँ जिसके हाथ में चाबुक पकड़ा हुआ है। चलिए, और उस चाबुक की वजह से मुझे सबके समय को और काम करना पड़ रहा है। Later in the evening, as dusk embraced the sky of April 14th, the sacred theatre of Kalibari came alive with a second masterpiece, Divya Sparsh, the interaction with Sri Ramakrishna, conceived and directed by Amrita Ganguly. আজকে বিনম্র শ্রদ্ধায় কিছু কথা বলবার সুযোগ, আজকে মহাযজ্ঞ সমাপনের দিন। আবার মহাযজ্ঞ শুরু হয়েছে, ইট ইজ দ্য বিগিনিং অফ এ নিউ বিগিনিং, তা বলা যেতে পারে। 4 দিবসীয় এই মহাযজ্ঞের মূল কেন্দ্রে রয়েছেন মাতৃশক্তি মহাকালী। তারই নির্দেশে আমাদের এই জনসেবামূলক কাজ, তারই নির্দেশে শিবজ্ঞানে জীব সেবায় প্রতি আমাদের কর্মযোগীরা, এবং তারই নির্দেশে তারই দিব্য আলোয় আবির্ভূত হয়েছেন আজ শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখতে পাচ্ছেন পেছনে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি। আজকে থেকে তো আমাদের রামকৃষ্ণ মার্গে যাত্রা শুরু। আমি বললাম শুরুতে, ইট ইজ দ্য বিগিনিং অফ এ নিউ বিগিনিং। কোন স্পিয়ারে কাজ হয়নি এখানে? যদি বলেন কালচারাল স্টেজ, সেখানে এক নব উন্মোচিত হচ্ছে দিগদিগন্ত। যদি বলেন রিলিজিয়াস, সেখানে কি মেটিকিউলাস ভাবে সকলে মিলে হাসি মুখে দিবারাত্র কাজ করছে, সকাল 3টে থেকে রাত্রি 1টা পর্যন্ত। কেউ বাড়ি গেছে, কেউ যায়নি। রামকৃষ্ণ মন্দিরে বড় বড় সন্ন্যাসীরা এসে শ্রীরামকৃষ্ণর অধিবাস থেকে অভিষেক থেকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অব্দি করেছেন। কি ডিসিপ্লিনের সাথে করেছেন। কত কিছু শিখবার আছে এই বড় বড় মানুষদের কাছে। যাওয়ার সময় বলে গেছেন স্বামী শান্তাত্মানন্দজি, এই আজকে তোমাদের কালীবাড়ি একদিন মহাতীর্থ হবে। This production was not a play in the conventional sense. It was a spiritual invocation, a dramatic act of remembrance. Through 12 captivating, well-crafted natikas, the stage became a window to the early 1880s, a time when a handful of earnest Western-educated seekers began gathering around a mystic in Dakshineshwar, Sri Ramakrishna, whose name had already begun to echo
through newspapers as the Hindu Saint and the Paramahansa received each visitor not with sermon but with Divya Spash, a divine touch of presence. আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া। हे अनंत शक्ति, हे सर्वार्थ साधिके, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम, तुम्हें प्रणाम। This drama brought to life the first encounters, those miraculous moments when ordinary men glimpse the extraordinary. तुझे जरा छू कर देखूं? And were never the same again. Some arrived with doubt, others with longing, but all departed transformed. In these meetings, ego dissolved, intellect bowed, and something timeless entered the room. Every scene in Divya Spash was a resurrection of truth, tenderness, and transcendence. मैं हूं नाट्यकार गिरीश। नाटक मेरे खून में है, रंगमंच मेरा भुवन, और ये कलम है मेरा हथियार। मैं घोर स्वेच्छाचारी। Audience did not watch, they entered, they wept, they remembered, they recognized. Nearly 25 participants offered their bodies and voices to the sacred task. These were not professional actors, these were spiritual aspirants, channeling the divine through their surrender, and for them, embodying the disciples of Thakur became not a role but a revelation. April 15th was a day of roots and renewal. Kalibari's 56th Foundation Day was celebrated as a journey from seed to soul. Under Sri Rajesh Roy's leadership, Kalibari has become a center of spiritual, charitable, and cultural evolution. Its work in art, service, interfaith harmony, and ethical transparency is now the heartbeat of the Tri-Cities Dharmic revival. Joy Ma, Joy Thakur, myself Rajesh Roy, General Secretary of Kalibari Chandigarh. Kalibari was established way back in 1970, so almost 55 years. And since its inception, I think this was the most challenging and most accomplished feat which we had to fulfill, that Pran Pratishtha of Thakur Sri Ramakrishna, which was done on 13th morning. And this being a 4-day event, we are almost at the last second of our 4-day event with the Poila Boishak, that is the foundation day of our institution, that is Kalibari Chandigarh. Kalibari is primarily a socio-cultural religious organization. In the last decade, we have added the charitable activities in our agenda, mainly from COVID time, and the Pran Pratishtha of Thakur Ramakrishna will add another devotional chapter to this organization. Hopefully, we will be able to implement the teachings of Thakur Ramakrishna, and this Pran Pratishtha will bring many changes in our lives. We are privileged enough that we
get the wholehearted support of Belur Math and local Ramakrishna Mission Chandigarh and Ramakrishna Mission all over the country. Many Secretary Maharaj from all over the country visited this place. Ramakrishna Mission Gurgaon, Secretary Maharaj, he was instrumental in the Pran Pratishtha of Thakur Ramakrishna. Along with him were secretaries from Bhuj, from Nagpur, from Shimla. So it was a totally divine and holy atmosphere for the last 4 days. And Kalibadi recently has been doing many social activities too, along with charitable one, just like providing education and medical care to many poor people. And I'm sure with this Pran Pratishtha, many more charitable activities will be added to Kalibadi Chandigarh, and the name and fame of Kalibadi Chandigarh will go to all masses all over the country. And I'm thankful to all the managing committee members, all the devotees, all the volunteers, because without their wholehearted participation and without their wholehearted support, this big challenge would not have been met by us. And it's all his wishes, all wishes of Thakur Ramakrishna, all wishes of Ma Kali, which gave us immense courage and immense power to do this almost impossible and difficult job. And this is all their best wishes and their support that helped us a lot to accomplish this feat. And from the management side, we are thankful to the Chandigarh administration also, and to the media people, the mass public, that they have supported us like anything. And many dignitaries from across the globe came here to witness this program. And in coming time, the name of Kalibadi will go beyond masses, and Kalibadi will be a place worth visiting. Thank you very much. Our special Kali Puja became an ocean of faith. Thousands of devotees poured into the temple, seeking peace at the feet of Mother Kali and Sri Ramakrishna. In the sacred hours, Swami Sukhanand recited the Ramcharitmanas, blending Sri Rama, Sri Krishna and Sri Ramakrishna in one sacred communion. तो ये महारानी रोज देखती थी, आहा साधु लोग कितना मस्ती से भगवान का नाम कर रहे हैं, तो उसको भी इच्छा होती थी कि मैं भी जाऊं उसका संग करूं। लेकिन जब निकलने का प्रयत्न करती थी तो राजा कहते नहीं तुम नहीं जा सकते, ये साधु संतों पेड़ के नीचे जमीन पर बैठे, तुम जाकर नीचे बैठेगी, तुम तो रानी हो, तुम्हें मर्यादा, तुम नहीं जा सकते। तो उसको जाने देती। लेकिन ये रोज रात को देखती रहा, कोई तानपुरा लेकर, कोई बीना लेकर, भगवान की मस्ती में सब लोग भगवान का नाम कर रहे हैं। क्या नाम कर रहे हैं ये महारानी सुनती थी। जो साधु लोग मस्ती से भगवान का नाम करते, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हम सब लोग साधु संत के साथ हम भी थोड़ा श्रीमन नारायण हरि हरि सब संकेत करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कोई हाथ ताली देकर जब भगवान का नाम करता है तो हमारे ये जो देह से पाप से उठा, जितने भी आपके पाप हैं ये देखिए एक बार भी राम नाम ले लेंगे। अब जब श्री राम जय राम जिन लोगों ने किया है सबका कोई पापी नहीं, अभी हम सब लोग पवित्र हो गए। अंत में मैं श्री राम जय राम फिर करूंगा तो क्या होगा पता है,
आप जो भगवान का नाम करेंगे आपके शरीर में जितने पक्षी काम उड़ जाएंगे। बात क्या है, यहाँ सब दरवाजे बंद हैं, इसलिए पक्षी यहाँ ही घूमते नहीं, तो नहीं करेंगे तो उसमें घुस जाएंगे। ठीक, इसलिए ये देखिए देवप्रदा वो दूसरे इंग्लिश के टीचर पीछे बैठे हैं, ये दोनों ने मुझे बहुत सहायता की। मैं क्या है वो एडमिशन टेस्ट था उसमें मैं क्या है वो चार्ज में था, ये लोग सब क्या है खाता चेक में ज्यादा देता उसको खाता देता था, लेकिन कभी मना नहीं करते थे ये लोग। ये दोनों को देखकर बहुत कठिन, हाँ तो ये दोनों को देखकर मैं बहुत खुशी हो रही है। तो अब सब पहले मैं आपको अच्छा सब एक साथ करेंगे ना, वैसे भजन सुनाओ पहले आप सुनिए, जहाँ पर हमें मिलाना होगा हमें तो बस एक ही चीज हम मंडराएंगे। अच्छा तो मैं एक कीर्तन करता हूँ, हम सब लोग गा सकते हैं, फिर बाद में श्री राम जय। अच्छा आज क्या बार है, मंगलवार क्या? अच्छा हनुमान जी कर As the day closed with prasad for thousands, the event transcended time. The joy was not only in the food, but in the sharing, in the stillness of surrender, in the oneness of hearts. This was not an event, it was the rebirth of Kalibadi's dharma, Shiva Jnane Jiva Seva, to serve the soul by serving humanity. रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या जय जय रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरण्या जय जय रामकृष्ण शरणं
कृपा हि केवलं शरण्या कृपा हि केवलं कृपा हि केवलं Beneath every sacred chant, behind every divine arrangement, there moved an unseen yet indispensable force, the volunteers. The true Yakya of Kalibari was not confined to the altar alone. It extended into the footsteps, the swayed, and the unrelenting dedication of its silent warriors of Seva. Their commitment blurred the boundaries of day and night. For them, discipline was not instructed, it was inherent. Whether it was extending prasad with folded hands to each and every devotee, or sweeping the grounds in silence before the sun could rise, they transformed ordinary service into sacred offering. From the blood donation counters to the bustling langar lines, especially moving was the contribution of the Sarada Sangha mothers, whose grace and labor carried the spirit of Holy Mother herself. The local Ramakrishna mission extended its own quiet genius, sending volunteers who worked not for applause, but out of love for dharma. To each sevak, each volunteer, each bhakta who offered their strength and spirit, we offer not just thanks, but reverence. For what they accomplished was not management, it was living worship. And at the heart of this sacred orchestration stood a leadership without crown, without spotlight, but with vision. Under the luminous guidance of Sri Rajesh Roy as General Secretary and Sri Pranab Sen as President, क्यों ना हम यहाँ पे ये माँ काली का मंदिर है और यहाँ पे हम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति स्थापित करके उन्हें प्राण प्रतिष्ठा करके हम लोग इसको एक मंदिर का रूप दें। तो ये देखिए, ये कहना आसान है या सोचना आसान है, लेकिन उसको कार्यान्वित करना, उसको पूर्ण रूप देना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि आज इस मुकाम पे आके कि हम लोग इसमें लोग देख ही रहे हैं, मैं तो वैसे कहने की जरूरत भी नहीं है, लोगों से ही हमें पता लगता है कि हम लोग इस अभियान में लोगों ने कहा कि पूर्ण रूप से आप सफल हो। इसके लिए क्या होता है कि ऐसे नहीं हो जाता है। इसके लिए जो सबसे इस चीज़ के लिए ठाकुर के संबंध में जो सबसे बड़ी संस्था कलकत्ता में दक्षिणेश्वर मंदिर में बेलपुर मठ से उनसे इसके बारे में अनुमति लेनी पड़ती है, उनकी अनुमति के बिना ये नहीं हो सकता। तो हमने अब प्रार्थना लगाई, अपने बारे में कहा, लोगों से उन्होंने किया, देखा, सोच समझ के हमें आगे बढ़ने की उन्होंने। Kalibari Managing Committee embodied the highest ideals of service, not seeking recognition, but earning the most sacred reward of all, the unwavering faith of the people. These were not just organizers, they were spiritual stewards. They taught not through directives, but through example, imbuing every team, every individual with the rhythm of selfless cohesion, silent discipline, and sacred purpose. These are the lives that echo the poetic lines of Tagore. Purno koriya lobe e jibon, tobo miloner joggo kore. Let this life be fulfilled, made worthy of your union. It is through such luminous effort that a vision of this magnitude was realized.
যোগ্য, এখানে একই সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা, আধ্যাত্মিক একটা পরম প্রাপ্তি, পুজো আর্চা যেরকম আন্তরিকতার সাথে ভক্তির সাথে যেভাবে এখানে পালিত হলো, আবার ঠিক একই সঙ্গে সাংস্কৃতিক যে অনুষ্ঠান এবং এই গোটা অনুষ্ঠানটা যারা যারা এইখানে কালীবাড়ি চণ্ডীগড়ের যারা ম্যানেজমেন্টে আছেন তাদের সবাইকে আমরা হয়তো দেখতে পাইনি, কিন্তু প্রত্যেকের কাজে নিজের কাজে খুব সিরিয়াস, এবং আমি যতটুকু দেখেছি সকালবেলা থেকে যে যারা নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সবাই এক সুরে কাজ করছেন। এত বড় একটা কর্মযজ্ঞ চলছে যেখানে কোনো রকম বাদ বিতণ্ডা নেই, যেখানে কোনো রকম চিৎকার চেঁচামেচি নেই, এত শান্তভাবে সবাই যেরকম সমর্পিত, যেরকম ডেডিকেশন, যেরকম ডিসিপ্লিন, দেখলাম মুগ্ধ হয়ে গেছি। সৌভাগ্য, আমি এখানে গুজরাট থেকে এসেছি। এখানে কালীবাড়িতে যতগুলো কাজ হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে দাদা ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব সব ধর্মে সাধনা করেছিলেন, আর উনি বলেছিলেন শিব জ্ঞান জীব সেবা, যে আমাদের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান আছে, মানুষের সেবা করবে, ভগবানের সেবা করবে। আপনারা সবাই জানেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব মুসলমান ধর্মে সাধনা করেছেন, খ্রিস্টান ধর্মে সাধনা করে। আপনারা এখানে মন্দির দেখছেন, এই সব ধর্মের প্রতীক এখন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব থেকে জাতি ভেদ বর্ণ এসব, এটা সবচেয়ে বর্ণের যে আমাদের ভেদ আছে। নমস্কার, আমি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে আজ দীর্ঘ ৫৫ বছর ধরে যুক্ত রয়েছি। বলতে পারেন শিশুকাল থেকেই আমি সংস্থানের সঙ্গে যুক্ত, এবং এই সংস্থানকে আমি তিল তিল করে গড়ে উঠতে দেখছি। কিন্তু এই দীর্ঘ দিনের যাত্রার মধ্যে আজকে যেখানে এই সংস্থান ঘটেছে সেই জিনিস মানে কতটুকু, মানে এত ভালো লাগছে আজকে। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে আমি এমন একজন প্রাণী, আমি কালী মন্দিরের কালীর প্রতিষ্ঠা, শিব মন্দিরের শিব প্রতিষ্ঠা, এবং আজ রামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমি আমার মতো লোক আমি নির্দেশ করতে পেরেছি। জয় মা তারা, জয় মা কালিকা, জয় ঠাকুর রামকৃষ্ণ। নমস্কার, আমি দেবাঞ্জন হালদার। আজকে আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে এই যজ্ঞের সম্বন্ধে। আমি সুযোগটা নেই, আমার কাজ হচ্ছে হারমোনিয়াম, তবলা, গান গাই, আমি গান বাজনা ভালোবাসি। সেই সুবাদে আমি কালীবাড়ির সাথে দীর্ঘকাল ধরে কালীবাড়ির স্টেজে প্রচুর গান বাজনা করতেছি। কালীবাড়ির কথা কি বলবো, কালীবাড়ির প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে সেবা ভাব জড়িয়ে আছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথা, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর, এটা আমরা মূল মন্ত্র রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকেই জেনেছি, শিখেছি। ঠিক সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কালীবাড়ি নিরন্তর কাজ করে। হ্যাঁ, প্রচুর গরিব দুঃখী আছে যাদের বিনা পয়সায় ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, মেডিকেল ফেসিলিটি দেওয়া হয়, হ্যাঁ, এবং সেবা করে চলেছে কালীবাড়ি নিয়ম নিরন্তর। তো তার জন্যে কালীবাড়ির কাছে আমাদের এই বাংলা সমাজ ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। এসো উৎসুক চিত্তে, এসো আনন্দিত প্রাণ। কাম ও eager heart, come O joyful soul. And so, as the final chants dissolve into silence, and the last lamp bows to the morning light, a quiet truth remains. Kalibari is no longer just a temple, it's a living confluence, a confluence of Mother Kali and Sri Ramakrishna, of devotion and discipline, of silence and song. In that moment,
both temples, one newly awakened, the other eternally alive, stood as two flames in one divine lamp. Their light did not divide, it deepened. It did not rise, it reached within. Here, the sacred meets the simple, the eternal touches the earthly, and service becomes sadhana. In the union of stone and soul, Kalibari Chandigarh has not just consecrated a statue, it has awakened a movement of harmony, humility, and human upliftment. A movement that reminds us that the divine walks not apart from us, but with us. In the langar line, in the rhythm of a kirtan, in the gaze of a monk, and in the tireless hands of a volunteer. And now, as we step away from the sacred 4-day journey, we carry with us more than memory. We carry meaning, not just what we witnessed, but what we became part of. For in the heart of Kalibari, we did not just install the spirit of Sri Ramakrishna, we installed it within ourselves. Mangalam pranamamyaham Om dharani garbhasambhutam Vidyut kanti samaprabham Kumaram shakti hastanja Mangalam pranamamyaham Om dharani garbhasambhutam Vidyut kanti samaprabham Kumaram shakti hastanja Mangalam pranamamyaham Om dharani garbhasambhutam Vidyut kanti samaprabham